tan 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 tan. Bebe ko, sabay lang. Sabay lang. Ay, bebe ko! Tan 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 tan. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Nandito po tayo sa may bahay kubo na ipinapagawa. At ngayong araw po umorder po uli ako ng kawayan kay Pedro. So hinati na naman po niya sa gitna. 20 pyesa. 20 pyesa po yung binili ko. Tapos dinagdagan daw niya ng 4. So may 4 na sobra. Salamat naman kay Pedro. Kasi gusto ko talaga na kawayan yung gagamitin. Ang dami nagsasabi baka bukbukin daw. Hindi ko po alam mga amigo, pero kinanana namin ng ganito, ginawa na namin ng ganyan. Ayan, andito si Pedro. Nilagay na namin. Tapos yung pinaka nasa taas po na nipa, mga amigo, ay ang gagawin po namin ay in-order na po ni Kuya Tonton. Hindi ko alam kung saan in-order, pero gagawin pa pala yun. Tatali-tali pa. So ito po yung hindi raw po nakapagtrabaho si Elvis ngayong araw kasi kulang yung kawayan. So naubos na yung kawayan. Yan lang na ilagay. Kaunti. Tapos ito pa. Siguro baka kasya na ito. Difficile, Elvis? Parang nahihirapan yata si Elvis. Difficile o no? De verdad, trabajo. So tatanggalin daw po niya muna mga amigo. Ang gagawin daw po muna ni Elvis ay paghiwa-hiwalayin niya. Tatagain niya muna, tsaka niya ikakabit lahat. Isa lang ang lagari. Wala si Tonton po ngayong araw, hindi po nakagawa kasi may trabaho. Mas importante po ang trabaho ni Kuya Tonton. Sabi ko kay Kuya Tonton, kapag ka lang kapag ka lang siya bakante, tsaka siya magpunta dito. Pero mabilis lang to. Sabi nga ni Kuya Tonton, isang araw lang, maraming magagawa eh. Hindi ko alam kung saan nagtrabaho si Elvis kanina. Kaya ang sabi ko, okay lang naman sa akin kung kailan mo matapos yan. Hindi naman siya, sabi ko dati mabilisan. Pero kung hindi niya matatapos ng mabilis, edi bahala siya, okay lang naman sa akin. Basta ang mahalaga kung saan siya masaya sa kanyang ginagawa sa buhay. So ang kawayan po na dala ni itong lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24. Ito lahat pala. So ito lang po yung 24 na kawayan na dala ni Pedro. Hindi ko alam kung kasya na ito dito. Tingnan po natin. Pinaghati-hati ni Elvis muna. Tapos kakabit na lang niya. Madali lang naman nga magkabit. Ayan. Totoo ba yun mga amigo? Bubukbukin kapag kasariwa yung kawayan. Wala meron nagsabi ang kailangan ko daw gawin, lagyan daw ng pamatay anay, tawag doon. Oh. Elvis, ¿qué oras tú trabajar? A las 3, a las 4? A las 3. O a las 3 siya nagsimula, 1 oras pa lang mga amigo. Pero laman yun ita que tú hacer? Yo compro material para ir detrás. Para baño. Para baño. Estuve trabajando ahí. So, bumili pala siya ng mga amigo ng materyales para po sa may banyo na pinapagawa ni Tia Celsa. Kasi alas 3 daw siya nagsimula. So 1 oras pa lang po ang nakakalipas mga amigo. At yun. Kasi nagtataka ko bakit hindi pa natatapos yung mga kawayan. Meron pang sobra ito. Siguro iniisip niya, saglit lang naman gawin. Saglit lang naman gawin ito. Mga 2 oras lang o 3 oras. Kaya siguro hapon. Or saka mainit po ngayong araw mga amigo. Sobrang init. Galing ako kanina kila Joanna mga amigo, sobrang init.
Talagang di ka makakatagal sa labas sa sobrang init. Talagang pawis ako kaya kailangan uminom ng tubig marami. Pero nung isang araw, nung Sabado, sobrang lakas ng ulan. Kala ko nga tag-ulan na eh. So ayan pa mga amigo, tingnan po natin kung hanggang saan matatapos itong bahay kubo na pinapagawa natin ngayong araw. So ano kaya ang reaksyon ni Mami Cookie mga amigo dito sa bahay kubo? Tanungin po natin si Mami Cookie mga amigo. Nena! Si Nena. Saan ang swimming, Nena? Nena, saan ang swimming? Swimming? Lilikot ang mga bata eh, oh. Pakalilikot. Sige, hulong! Akyatan, oh. Sige, oh. Oh. Ayan, oh. Sige. So, ayan po. Papakita natin kay Mami Cookie. Mami Cookie. Cariño. ¿Tú has visto esto? Bueno, lo suelo ver cuando yo veo esos países vuestros por ahí, de esas cosas. Ahí a veces cojo ideas de las cosas que hago en casa, viendo todas esas cosas. ¿Así? ¿Tú quieres hacer esto? Ya no tengo sitio. Ay, así no. Pero, ¿qué tú puedes decir? Esto, bahay kubo, esto, casa mi país antiguo. Cuanto mi abuelo, sí. Esto antiguo casa. Ahora de casa, cemento, sí. Pero ¿qué tú puedes decir esta clase de casa? Pero es que es bonito. Es lo que vais a hacer aquí también, parecido. Muy bonito. Así. En plan cosa, no sé cómo se llama. En plan rústica, en plan tradicional. Tradicional, sí. Eso tradicional casa mi país. Por eso. Sí, se llama bahay kubo. Ajá. Y mi fuera ha vivido ahí, mira, lo está haciendo igual. Pero aquí casa antiguo, tierra. Tierra aquí, ¿no? Sí. Sí, casa antiguo aquí, tierra. Sí. Pero mi país, antiguo casa, esto, bamboo. Así. Sabi ko sa kanya, ang bahay na antigo o lumang bahay natin ay tinatawag na bahay kubo. Tapos dito sa kanila po kasi ay bahay po dito ay putik, bahay na putik po sa kanila. Tapos tinatanong ko sa kanya kung magpapagawa ka ba siya ng ganito. Sabi niya ay wala na raw siyang espasyo para magpagawa na ganito. Pero ang ganda daw po, sabi ni Mami Cookie. Mami Cookie, esto clase de casa tiene de España? Sí. ¿Tienes en España? Sí, en muchos sitios donde hay turismo. ¿Turismo? Ejemplo, playa, sí. Sí, en la playa. Sí, cerca de la playa. Sí, ¿Tiene esta clase de casa? Sí. Arriba tiene nipa, ¿no? Parece de que no. Esto Sí, no nipa. tiene nipa, pero otra forma de nipa, no la nipa que tenemos aquí. Tiene que ser la forma de nipa que atan con cuerdas así y lo van colocando así. Sí. Sí. Nipa daw na, meron daw sa Espanya nito mga amigo, sa mga turismo, tsaka sa mga dagat-dagat daw po mga amigo, meron daw sa Espanya. At sabi ko, nipa ba gamit nila? Ibang gamit daw nila sa ibabaw eh. So sabi ko, nipa ang gagamitin dito sa bahay kubo. Mami Cookie, esto clase de casa, Elvis, poner cosas para vender. Sí, está muy bien. Está bien, ¿no? Está muy bien. Es como lo va a hacer así, sí. en plan típico, casa típica, está bien. Sí, está bien, ¿no? Sí. Así. Para coger mucho cliente, así. Porque aquí no hay esto. Ajá. O, sabi ko nga, ay, wala kasi dito sa Equatorial Guinea panghikayat po ng mga customer. Sabi ko kay Mami Cookie. ¿Tú has visto, chamame, bailar tinikling con esto? Así. Buenas tardes, guapa. Buenas tardes. Dos guapa. Gracias, Raúl. Guapa, guapísima. Ingitera. Maganda yung buko ni Mami Cookie. Ingitera. Ganyan, hindi naman sa Ingitera. Lagi niya natural, guapa. Natural para mi vida, la quiero mucho. Así, oh. Mami Cookie, oh. Empezar. Así. Mami Cookie, hindi ganyan. Hindi ganyan, Mami Cookie. Mami Cookie, maiipit ka. Esperar. Chamame. Vamos a empezar na chamame. Chamame saber. Hindi pa siya nagpapaturo kasi nakita lang daw niya sa video. Así, oh.
Oh, lento, si lento, no pwede prisa. O, sabi ko dahan-dahan lang. Tan tan tan. Tan tan tan. Tan tan tan. 1, 2, 3. Aha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tan tan tan. 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 Asi. Ay, galing ni Chamame, oh. Chamame. Ahora saber. Ahora, si. Lumalakad din si Chamame, oh. Chamame, ahora saber. Lumalakad na si ano eh. Lumalakad na si ano, Chamame. Kaya dati, ano lang eh. Aha. Tan, tan, tan. Si, oh. 1, 2, 3. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, tanananan tan tan, tanananan tan tan, tanananan tan tan. Galing siya mo yun. Tanananan tan tan, tanananan tan tan, tan 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 tan, tan 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 tan. At sa may aura kun mano, asi. Esto, sabi ko pati kamay. Aha. So, mape-perfect din yung Chamame yan. Tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Oh, Mami Cookie. Tan. Tan, tan, 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 tan. Naipit si Mami Cookie. Tinuturo ni Chamame. Oh, medya ba? So, nahihirapan sila kasi na ano, binibilisan nila. Sabi ko dahan-dahan lang muna. Pabilis kasi 'yon. Oh. Dapat yan. Abre front asi. Oh. Ayan na si Mami Cookie. Tan tan tan. Tan tan tan. Una cosa tan fácil, pero difícil, ¿eh? 1, 2, 3. Ayan na po, yung mga bata, sila na rin nagagawin. Asi! Mas magaling pa si mga bata eh. Oh, tan tan tan, tan tan. Ay, ipit na si Mami Cookie. Tan tan tan, 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 tan tan tan. Tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, asi. Tan tan tan, 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 tan tan tan. Volve aquí, volve. Tan tan tan, tan tan. Galing. Tan tan tan, tan tan tan. Bumabalik si Adrian, bumabalik. Tan. Mami Cookie, difícil, no? Difícil. Difícil. Si Chamame kasi maano yung kamay niya, yung paa niya. Mabigat, magaan yung kamay ni magaan yung katawan ni Chamame. Kaya ganoon. Bebé ko, vamos a bailar. ¡Ay, mi bebé ko! Tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan. Tan tan tan, 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 tan tan tan. Así. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Tan tan tan. Tan tan tan. Tan tan tan. Tan tan tan. Si Mami Cookie. So ayun pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video at nakapag-practice naman po tayo ng tinikling. So malapit na po na makabisado ni Tia Celsa ang pagsasayaw ng tinikling. Kulang na lang sa sayaw. Bahala na. Basta ang importante po ay masaya ang araw na ito at ang mga bata ay natututong sumayaw ng tinikling. Salamat po mga amigo at ayan po, ano ba yun? Umari pa oh. Hi! Adios! Pa! So, ayan pa mga amigo, ito po ang natapos ni Kuya Elvis ngayong araw para sa kanyang bahay kubo. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.